गणनाथ गणपति हवामहे प्रियनाथ प्रियपति हवा निधिनाथ निधिपति हवामहे वासो अहम जानी गर्भधमा तम जासि गर्भधमः गणपतये नमः गणपतये नमः गणपतये नमः। आज ब्लॉक स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी एवं विज्ञान मेला 2024 ए भव्य समारोह ए भव्य मंचर सम्माननीय सभापति महोदय ए मंचर आज मुख्य आकर्षण बरण्य मुख्य अतिथि सम्माननीय मान्यवर विधायक महोदय एवं ए मंचर मुख्य वक्ता जहाँ को आम अनेक थरे पाई से मुख्य वक्ता सम्माननीय मेहर सार तथा आमर देवगढ़ अतिरिक्त शिक्षा मंडल अधिकारी सम्माननीय विनोद सिंह सार एवं विद्यालय प्राण प्रतिष्ठाता बरण्य सम्मानित अतिथि जहाँ रक्त माटी गढ़ा ए विद्यालय गढ़ा से महान व्यक्ति सम्माननीय पितृतीय केशवचंद्र प्रधान महोदय एवं एठारे ए विद्यालय जहाँ को रक्तमांस दे ए विद्यालय को एत सुंदर भाव में सुसज्जित करी आज रानी भरी सजाई से विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती दमयंती साहू महोदय एवं मो सम्मुख भाव में उपस्थित खिलेरी ग्रामर सज्जन मंडली एवं गिरागढ़ ब्लॉक में उपस्थित जो मैंने कार्यक्रम को सुंदर भाव रूपायन करने जो मानकर अग्रणी हाथ रही मो ब्लॉक परम पूज्य गुरुजी गुरुमा मैंने तथा जहाँ कार्यक्रम ए बाल वैज्ञानिक कार्यक्रम मो सम्मुख उपस्थित थी जड़े जड़े बाल वैज्ञानिक अब्दुल कलाम समस्त को मुझे प्रथम साल्यूट करुँची मोर शुभाशीष प्रदान करुँची जे से पिला माने आगक बढ़तु तथा एठारे उपस्थित समस्त को मु प्रथम परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप प्रणाम जनाऊँ। आज्ञा विज्ञान मेला आजिकल ए युग हूँ विज्ञान जो विज्ञान बल आम आगक आगक मारी चलते पछू को फेरुने सी तो अटाई विज्ञान जे सब तरह संधान सी तो अटाई विज्ञान जे सब प्रश्न को करे आह्वान ये हूँ से विज्ञान मेला ये हूँ से किए कौन कहीं किपरि सब प्रश्न समाधान कर मंच आज जदि ए विज्ञान मेलार चतुर्पार्श्वे स्टॉल को आम देखीचे जापर ए पिला माने आमर केते सुंदर भाव निजक प्रतिपादित कर सुंदर भाव से निजक जड़े नहीं छोटे हेले भी भी कम नुहे मु अतीतर पौराणिक जुगर जदि क्षिद्र दही निहित दही विराट संभावना जदि अनुध्यान करे से कहते जो मु भक्ति प्रहलाद हेबी मु शक्ति बाजीराव हेबी मुझे निष्ठा ध्रुव हेबी एवं त्यागर धर्मपद हेबी यही जो महान कथा ए उत्कल जननी ए पौराणिक गुणगान करुवा छोट छोट शिशु मानक आगामी जुगर भविष्य आ विज्ञान एमाने कहते आम दले दले आल्बर्ट आइनस्टाइन हेबू ए जो को आगक बढ़ेबू नूतन जुगस्रष्टा हेबू ए बार्ता नहीं आम देखीचु से स्टॉल मानक सुंदर भाव निजर निष्कर्ष को प्रतिपादित कर
ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ନେଇ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛେ। ଆମେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲା, ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ ଆଉ କେ ଆମ ପରି ଥିଲାରେ। ଆମେ ତ ଉଡ଼ୁ ଆଜି ଆକାଶେ ରବିର କର ନାହିଁ ଝଲକେ। ଆମେ ତ ବୁଡ଼ୁ ଆଛି ଜଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମୀନ ଦେଶେ ଜଳରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପରି ମାଛ ପରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛେ, ପକ୍ଷୀ ପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛେ। ହେଲେ ପିଲେ ସବୁ କଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମୂଳରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯିବା। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠେ କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନବୀନ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପାଇବନି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ହଜେଇ ଦେବା, ଯାହାକି ସେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାକୁ କିଛି କାଂଶ ସେ କମେଇ ଦେଇ ପାରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା, ଆପଣ ବନ୍ଧା, ମୁଁ ବନ୍ଧା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ବି ବନ୍ଧା। ସର୍ପର ମୂଳରେ ସେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଭଗବାନ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯିବା। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ଯଦି ଫେରିବା, ତାହାରି ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହାରି ଭିତରୁ ଆସି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ବିଜ୍ଞାନ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମସ୍ତକକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ଆମେ କିପରି